लम्हा मर बैठी तू ऐसे जुदा हुआ मैं रात की सुबह हुआ तुझ पे मैं मर दुनिया ये जीत गई दिल हार गया नहीं सोचा था मिलकर कभी होंगे जुदा खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा কি করে আমি কারো জীবনে এতটাও বিশেষ কিছু হতে পারিনি যে আমার থাকা না থাকায় কারো জীবন শূন্য শূন্য লাগবে। আমি খুবই সস্তা একজন মানুষ। আমাকে কেউ তার জীবন থেকে হারালেও তার কোনো আফসোস হবে না। আমাকে